Royal TV bene kontole mi kudo o mekpikpo podo yeikpo ina chena do poropo mi tonle nui wa wendo me koton jeleso bo gan lo ko bo mi wa jija mi dogbe na mi me ime bo yi wona wendo me ko sinu wi wa bono ponle bodo ina chena do poropo mi tonle do ino wa me lo so si azon chobo ino do kudo azon itona me adomo pe atombo zeno gba ano edosino ino de adisino me bo zan wen Victor se pe no de ami olo me no vi mi to seda lo makum yosu no de fi to le gba de ze jinja yin no mbo mi no wa jinja yin de kombo mi dogbon de mi no dogbon de dosino ti e ji dada arupe àwọn ya mi nko ene la jo hugan on wa do po ya on wa ti dosito wa nle ni sini ewa ti dosito wa dada ewa le ti dosito o wa kini dada ni ma gbọ́ ene yo ba mi don o ma pọ̀jù lemi fo mo mi ane fon ganji ma le ona so gba ni ti re ko gbele even be fon ganji di dog yo so for mi no ti jo me fifo ne kono we ya ni mo te jo ko ndondo odo propo mi ton de fiole bo dondo e me de no mo lo konton bo don sele ndondo ibo ka dondo me ponto Royal TV bene ton le do ina chia ele yeni kudo asan etan yeni kudo azon me pontole de azon kudo fan club wendo me ko si mele lo su mi aso do kudo azon na ye lo su le zan wen Victor se gbe o se do alo makun che wa dada mo wa nbe che ni wa kini ni si ni dada ni mo ti wa gbogbo dada ete àwọn èyàn mi nko gbogbo dada tí ìyàwó wa ile ìyàwó o wa dada tí àwọn yopobu na o wa ile nsi ni kékeré àwọn agbete mi na dada ku tan madu male no ado are ra gbete bi le fonu igba yi na ono yi na yo le lo ito to me lo e me ti de gbo fon e me ti de gbo elo yi ne wa ne e me ti de gbo elo yi ne e blo ne mi yo to sino madame 2000 ba ma de 30 to sino ne afon awdo man ma do mi dia ma do fini Royal TV bere hotole ne mi fon ganji a san wonu Victor se pe nu jejan noko fute munya gluza jelu no dum we dan bo kanu ya ki bro hokwe na kwesino cho gan cho bo ran dudu mo kanu nyo kwesino zinu kuma mi amo de ran no ane do mo nyanga chi ami tegbe bon na rogbon fi bona khude na mi mo na do aja ki si ya fo ve mo ko de peru to ba kole me won do me ko mi na ko de peru e me ya chomnyo le jami kana no ma e kan che na we zan won Victor se pe mi dogbe na kenu wonu aja nchanu mi me bo wona nu wa won do me ko ton le beneto me fi mi me de togodo to alopa le me bo won nu wa won do me ko ton mi o do na mi do mesento we mi na mi bo ni do jame le bo jan kaka mi no ko kan ba kholu zan we vendredi le nu wa won do me ko ton mi no tek mo bo zedo o kanji na mi hota de kon mi na no de nu wa mi ton me de te si azanji e hota da hodewe hota kleundewe we ayon le de ayogbe do bro si o akini dáadáa to be no blo dáadáa ji dosino ri moi dosino edewa jo ayon le gbe lo ma ayon le si gbe akini dáadáa ti o akini dáadáa ne fon sa we wa dáadáa do wa dáadáa on fon sa wa pe lo ọmọ mi tán de fi ọtọ ló lẹ ìrẹ́rọ̀ tọ́ mẹ́lò ìrọ̀nà ìròyìn rẹ̀ yẹmẹ̀tí kẹ́pọ̀ ìròyìn rẹ̀ ó Royal TV bẹ̀rẹ̀ pọ̀tọ́lẹ̀ ní kọ̀mìnà de tẹ́ sí àsànjí ẹ̀ àsúpọ̀dọ̀ àsìpọ̀ èrè kọ́ mẹ́bọ̀ mi pápá pọ̀dọ̀ màmá pọ̀ mẹ́nu ẹ̀ náà dọ̀rọ̀ jẹ́ mi àbúlò nọ mẹ́ náà dọ̀ mọ́ jẹ́ mi kàn mẹ́ náà dọ̀rọ̀ yẹn náà gàgà yẹn náà mìíràn yẹn bọ̀ yẹn náà àbúlò ta je ta u ba fole na support de sanji me na do mo je nu kan e blo ne ka do mo e te kwa de fun ni e te mu ya e te ni no ve ami ne ni vlavo papa wa do mo kai mama wa do mo vola ne mu e na gaga zan me no po hun na ke Royal TV be ne pon tole adomo pe atomo zero gba yo pe atomo wa ko ano e to sino yero blo ne pe mi la Tony to ta ye gbe kini plaka do ni plaka ja do peun ma de je ti ya de ro ma peun ma de je ti yo nya yo de do si no ko lo je mi ji agba baba o se amere nu ko do ko lo mi si ko lo mi ji je e bo kan che bi ma do che bo to ni eyan ma kan me na do ye ni amla bi o mi
ne do ina mlan lo be wa mlan mi o do ene ma ne wa mlan ne zame wala ne mu papa ko mama ko na mlan wa ba un lo podo anke ah ayi do bo de no mlan lo ye gba bi o mi wuli me ayi do po de papa ko mama ko mlan lo je ma de mlan no po papa so imlan to chen go bo mama jo amlan to mama so imlan bo papa bo amlan ayi do ko lo ye amlan wa nwa ke me lo ko wa bo fo ma be na fo chen go afon be na fo ayi do ko no mlan uno ke ba ron si se de ne wa ne yo mi jo ayi mlan do bo ne lo yi na yi kholo papa ko je bo do yi na yo gba bi o dozi ro po je do yi ma e do gbigble ho ne le dio dozi no papa ko mama ko ina commandi e do e o ayi mlo bo wa ko yi ama ye no mlan ye bo no yi ho no yi ho asu pasi ko no yi ho o ni o treno no yi ho asu re ho ayi do we ne treno no yi ho ye ma treno za ko ina mlan yi we mi ma do be wula ne bi asu me ton ayi ho do me no tu mi ko de dia amo ne no blo de ko ni ko la ja gbagba de no de ni blo ba pero aso trele mo ka hobio mi trele do ali le do ho e tu mi o su mi no le do ko ni ko lo wa je mo nza ho ya ho ne le ko ri a ambie e ho ya ho ne le do ko ma papa ko mama ko papa ya re fi ayi do ko do wa mo mi o do ko ni awa mo de bo de aw do di ogojogo zawelu do biji zawelu ko do ya unoga tro do de ja ine beneto me fi moji to ne abo yi me ko do yo no de ayi yo kama solem oh na we papa ko mama ko be na yi ho do me de le ko la ni mo yi ho do me de bo won ke la ni bi bo won ke de be zam de be ko ja yi 21 na de mlan bo be wala ne mu e na yi ko do meno zo bo won ke popo won ma dopo ke na yo gba fi o donc ba di dans la ko de me sanwen oui toi dopo ma bon e ma ndo mi be to yi ko dopo bo won ke mi am pero mi de jowa mo mi no le ko so bo e ma do ko ndo de wi blo bo jimi gaji mo de go voilà donc ne ko ne le wa je ko teme ya keken ne do ari o papa ko mama ko ina mlan do menozo ji le o la ne mo ina mlo des ando ko mo won ke e dépend de lo jurome do don de jurome ne ko vesi we ganji bo anu adu adu nu ya je do awe adu nu bo de alozo lu je do awe ne ndo nde yo vron yo stress mental falavo l'encmodé parce que o nyonu bodo sunu posin ko ne psychologie mais oui bise notre cerveau taka mais oui taka glome de as ko taka glome fa boy ka kunde da bo ponu me no de da bo du boy da e humba je do amea dio moro tout lo ma de con ma re compter ne a zone mu de blo ma oui no khane mais soleil ye da e humba quand flama me le pon me le ni so ka mi tra ko to me conseil o yo mi dona do khori yin bori foyer sou po regbele e le kwendo su gba bo me le ka di kwendo me ko ko yi nyonu de le no mo yi de le tai di esclave do sun de le gon ne ka no mo de le tai di esclave mo do we no sun lo wa gon we bo nyonu lo ka o blo ko kan de gbeto na ho bi bo so no bo ri tekwa suwe don bo nduru de zo da suwe don ho sa o dane de zo jira li do sino do we ne re bi fi yo jira li lo do bo ka o pon pa fin de bo fu yo sun lo finda yo sun de atron don àwọn do gidi do gbio de atron don a hotare jajaja bo no me vidi bo blo kwi bo mlain bo mi fatigué agbope we ça crée de problèmes non e blo zawen e blo aka ma blo e ma yin bible de wa e blo aka bi ma blo oui we lo don de do me bible lo we de compter boné na blo dio kan flama na don do fan club ko do me kozi ajovile mi re modo mi no do beto su poro yoro modo mi ozu mi ya bio fan club lo me khule kede we de me do me khudo pore khudo egbe bo nyonu si we bo do e ma yin do ye wa nyonu gon le do pon gbedun wi no na me de file wo mi re e me ye wa nyon si gon bo blo kwekwe bo homlain bo do khe e me we khulo nyonu donu le vodun we yo ruga bo nu si sen we be do na se bo de je ne ye no azesin bo so yan bo na azi akan bo bayan we cho di mo ye na do veve
bon dia mi veke kaja ina da dana amonu c'est ça et ne de dominer gbede dominer le mi le mari arrive mi mano comprendre ay hunde le ko lo bi o to bene ay hunde le de boy adona takpo nyonu sipo kanfla mi ma do am fere de gbele ko do we chobo ne mi nga blogon de mi blogon ho sa fa wi ni kanya ko mi de ma ay hunde le de bo ni do ye dai hun lo bo je do ba de ya bon non ho lo tomo de koto do zomi mais adam ma ho ado me aton no ho agba ko me awele ado mi do ya zomi bon awuri boa ay bo da ay hunde le de ay hunde le de boy dai hun le bo dai hun le ka préliminaire ya ne mi dai hun le ka bo idu ojoa yo vron yo nde do yo voka ndo moi kan fla ma do ya na ko mo inu de rien do ton de do nde rien na zon bon ne resunu aya o jefne ablo a kun to bonyen bonyen so ndi da do ada ndi na zon mo ya vun de mi no yiro do bo we den we ka yi hu da wo de ndele wa nene le ene le duai ino eliminer susu wai no susu no wai bo we den ada hu ka be wa je do bo yo ru amoro ke mi je azon wa gbe ye no vo do ali o no vo ni npo ko to ede ti de lo jouer le jo a ko ballon bo ballon lopo epo cheju de kwe mais yin ballon pour mettre no yeme bini so di wo mo blo tout du terrain chauffement no blo chauffement mo jedin ene do a jedin we bo a rempeto ville nya banalement fidèle de cheju a we blo cheju a ton blo da ibo ne wa arian blo cheju forton cheju ko cheju gbangan ki ko do po ma dépend de da e bo mi de ma ko de dossier do rien blo do dossier do rien blo do po bo mlan yi me don fidèle ene réalité ne si ye rien ay humbo da ganji rien na blo do po chobo ne ka dai hu ganji do blo de rien blo aton ene aton choba ya ma le comme su po de fi ano dossier no ko de na wa ma ko de wa te be me aton nenga ho bon ko de wa te me aton le je on ne ko papa ko mama na lo ko nya mo ye ngbere ma ho ya bodo mi ni mi gbe ma ni ma ko ri pepe ma me pon to le na mo do dosi no ho ko ma ndi o ma yin le do amele to ye nde do mo le ko le bi nya dosi no do ho dosi no de mo ho te di ya ye do be ho do to ho ma ba do ho nana fi ya do go do ko ya mo le wa ya wa nana ko de wa ne fiyon meton avọ ndudu osimbo nebi de to pe ba ejodo bo adari glesivi bo de deo dimbo singbo podo electric po bi de don cho ba de gomiyon mata de deo bo din ba yon ne ba de kon wa zo di e lo wi wa din o e wa glo bo ne do ko kre ara je que toi tu es vraiment fatigué ben do ko do que dosi no do ko o Royal TV a zebro ne blo do ko meton ne dia mo do dosi no ne mi do ne ma a o dia do mo rezo do nyon le do ponya sun le mi do ponya ni blo mla mi do cambio mi do polo ne no blo mo te tu di ka do ni blo do ko no ko dia ama kane la bi embo o le do ko mi mo zo mi do dinima yin do dosi no do ko no blo we o adoro be o na we meton wa te bo ijo nu bi do ton bo wa je te bo ko lo vo bi o fatigue me e ko lo ma do an bi onu chi ko me ne do no do ho de do o nu ene lo e ma de to we zo me wa te do ni ndo ene lo no mo de to me ton ko we ma di do su de de asi ada ka ya si de de asu ada din do po nu gbo en do po ma do po lo yin do e me yin bi de blo lo we ko lo we klen la me de blo lo o na hunu we bno kle ala me o ganji mizomi ama mo koklo ala me ranciline we yo mo gbe kede ni ala me ranciline mi no mo do aka ma se kwene mi no mo koklo ai ne blo do ne koklo bi mo koklo di no sa we koklo we ble ne gbon c'est do hore da de la me gbon ne ma ni mo koklo be e folie ma mo no wa ala me ranciline lo ala me no glene e yo mi do de na blo ko na ala me mi do de ya blo ko ala me de kama du monde e ma inde ne bi de blo de santoro po me lo me wo yin ho lo de blo bon lo e ke aso ze kan ho ro po din bo blo ene boro pe to na ze kan ho ro po lo bo e avo ze kan ho ro po bo ma o fo do po de blo ede bonne e do de mi begbon dide se pe do dai e do afo di dede le bo e ande hoi e do de fivi lo de lamena
asu pour la mena si bon et do de sun lo do du deji ou de ton bo maya o do wene lo e do cho gancho moja de bo medele ira blo di blaya ize do lo de la me amebo ye makado tuli de no du de medeji de kwede nu wene lo no ja ne do mi de die e no fo bono ju wa ible cho bo fi gbe no po de la me kwede nu mi me awele mi do pe pobo yin do pe no pobo mi mo do be tejo di san gba mi de ti pe sagede ablo mi de to sino na e bo mi yo no je san aton uta bodun le naji age e ne bo yo pole bi ayi kho bo to je mi si yo ne juro mi asan do sama amoni ndo ye ken do pojo bo blo nu jo nu e don adi biblo to adi me blo na ide to me le fatigue na démission oh no anu mo no mo sa pe to e do sama mi ro ponu Royal TV be le poto le mi do gbe na do po mi to le bro e na chi e na mi anu e do sino ojele so bo mi na ya agbaji na fa bo na le ko akode kan mi de do ko pan kan mi o maka na jo je do ko me akolo de pepe mi ade bo de je zo ko me ne bi pata jele so mi ni agbaji na fa bo le ko eyo mi aya agbaji na fa bo le ko ngbodo kwede nu e mi no yi film nko lo gan lo we ko atole kon enje ite bo na do na nyon si le do o to je de vive o no mi ton le maka pon mi do mondai mi ni ma pon do pe dudu tinte bo asule do nu kun hun bo ndudu sa ko le de po bo pe du ten le de teme wa sonde yin nu pe si ton bo edo na wa de pe ton gbe e na jodo ni ma blo mo e ta tu nde mo do le ona ne ko lopo bo ndo do to che de fife do eno san se do be asimi ton ma dan dudu ne mi eno san se do be ye dan dudu lo bo e ma na me dudu lo do kan me o ka bi dudu lo kan de me wa da lo mi le ma so wa pe dudu bo adu pe ne nu we de nu ade de blo bo de awe blo bo e de po su tran ni no jire ma wa we ahun he e na wa do sun lo na modo mi ka de nde ya hikwe mi ka de ni na ma bo mi ade a hikwe na bo e ka ran fo mu na de di do be ye madanu do me wenu de na bi oyan si le do nu pataki de no he sun si ene le ndi da o su de mega ni yo yin si bo ama fe una hide de atokon bo he antona suwi ni ndo ho de pole na wa no kanu ganji bo na to bo fivi nu kiko na tin de hosa ena ve ufude do te di mi no se do nyon si le no se ndakpa nu bo se yi o mele gon de ahime de file bo nde asu eton le na du ye na do de ton bo to ye na da de bo na ta ndakpa nu bo na ta wa kwegbe bo madam na yin do atoji to de ama yon lo da bo ka wa asu we bo mo do asu mi ton no yin wa na nu lelele wiya de nu ma yin emewe ya an se po mele bo do anemi no da nu yogbon ne no blo nu yogbon mi do alo e don khiya mi bo nyon si mi don te mi don le ma de mo blo de na mo change fude bo na ze bo na le do atobleu bo na gbon ko mo ko nu clean bo dande bo yopo le asu ye na gbe nu takin si no ko ene lo ma de me nyon si de ti ni be de ze apo awe ne ya do ma yon de mi na da ko apo awe po ni ho wa de pe ne le me je bo sun si ka de ko ho ibo wa de pe ton si an si le no blogbon de nyon si de vo le no blogbon wa de mo se boy de nwene taka me gbon ne ndi do e na do be mi agbo iba kun fili fodo na we ojo me atro e de ni ndo fivi nu kiko na no hosa de na do anyon si le do ye ni wole ato hojo ye ni wole do kan ganji do ndudu wa nyon si we de pepe nu de pepe de chigbon adona kan yika bo blo nde pepe bo yo pole asu ye na dunu we de nu mi de ne blo e ndi do be fivi e na tina do propo mi don le de hosa Royal TV be ne pontole di ona do mi do agbaji na fa teton ndi daji we esin be mi ni wole bona to bo he ato kanji we de nu ayo ato he kanji zan he kanji jo ma yin de bo vo fe wa we tran ayo adore ganji kere kolo ina pa mende ne kwa vida yondo oglio gala viloda bomoli kuma bi ganji yopo izi ami bo undeji lobo zetakin bo fendo awe lobo unje deji e fombo ze o timbo je dindanji àwọn ya sukwe onu eda le mi se ya ededa
Rio Gala. Rio Gala bo wa mi de yi. Bo bi nu ami mu wa. Ero moli kuma bi ganji. Yo po izi ami bo gbadeji. Lo wo reta kin bo wen lo awe. De dagbon ne. Adoko ho dosi non dote. Royal TV Benin konton le dosi non maole. Oh nuwe jijo. Pati egban bo dogba. Do di omoro kun lo ko bi no bezon. Mi do ko le fizan mo de bo do ko do base. Do fi fon tako e non fonzon. Nyon si le don o. O rede nou vide khwede do. Video yon si de khuyene do we ana de lezo de ado. Mais fi de no bezon ya. To si non. Di omoro kun lo ko gbe don we zon ma. Do ko gbe ni amanyoda. Ni aja suwe. Ya ve o na we. Mininho vileke. Tara la nyon si mido le mininho eke. Nyon si tin di bo gbe po nyon si din bo do khwede pon mi de ne to gbe do portable mi don Android ne le. Mi ma de nazan. Beto supporting ni bo ri pin mi ni bo kan di photo. Bo kan yon wan pe ganji bo de bo zedo nji ma bo ma kan yon wo dama. Fevi mi do de no do simio ado ibro konde mo sun de nu. But takin na ye me boné bi je fi yan do mi veve me. Beto supporting bo ma nyon dama. Moli kun roma do ndo mo ye da. Bo ja takin de me bo akon mi vede bo bi no mi veve wan. Nu ma nyon da ka ne le bi do wen we no bezoma. Riozu pa de mama nyegbe a. Bo de selfie blo. Bo de TikTok ji. Bo Facebook ji bo le bi se ji. Bo ka ji bi. Amanyoda. Ne vidéo ka ayanyoda gbon. Dosi no khoda o dosi no ke génération montante. Nena wa yin gwen de so kai ne do ari. Oh, me la o vito se pe. Do te do fune. Oh, a o do da iro pati, wegbon, bodogban, meleno do be ikoli enu yeje. Weno intellecte enu yeje. Mama lo zuma yoda. Boga jivi. Bo ne vi na yoda. Nyade tro o to kun me kuton. Bo a village de mi le gon asose. Bo mo gba efe de atiwu le bro yege. Do ni do gba ewu kere mo no ti de atinji aji. Ma mo pon. Do de do gba ewu do le no ti de atinji aji. Oui, c'est vrai. Ah bon, nous quand on est wo mo gba e don me. Gba de mi le mo te we la ye. Bodida do. Be da fe no do. Me ne di ne wa do ne gba efe me do ma mo do be ya di nu pipili ne. Be il va fu. Dozino. Mi do je ne ma yon da hun. Ye ndo se pope be don. Ndo se pope ma yin yan. Nde ka yin ko lo dimbo wa yon boy no yon nu bi da din lo e. Wen fi che yon da. Kibu mangi. Jombo. Ben ya konde mo ya vivi. E na vivi. Yezo ba sin tata bo ba ru fune bo ba mi de ko. Bo ne. E mo re di wane. Amo hodi. Wen jombo kamo jono fon. Na mo fi bo na do ami do dosi no kere do structure da hodi. Bo structure ne wen no da no dudu tengbeju. Na mi mo festival a wonu de wa structure ne we me confie ndu de to mi don me don. No a je mi don. De no du de we me kame de Benin kamele boy me de chez nous. Me africain. Dosi no do structure mongo no bo weno dans les biflemi structures in kobo. La meilleure des cuisines. La meilleure des cuisines. Me de jakpolo DJ no go. O. Agriculture ne. No, e ma no je we a. Di o impare na no. Me de jo na kpolo ndi da hun. Dosi no inbox. Me de jakpolo ndi da hun ni wa ite o. Il m'a gbo fi jeji ga. Mais la personne va venir va obligatoirement chez moi. Agbaji na fate to fide mi na zwe do filoje o mi de ne. Mina le ko zo agbaji na fa bo hota de combiner de tesi azanje mina de donu kon gada de hota lo me le yo to si no mi do je ni do e ma yon da yina mo pe me tombo na ipolo ne ma wa yon zan ya koma e no polo de yon si koli aka de son si koli yon si we kan hose mi amo do ene joma ta yin de bo fe o nde gbebe bla o mi to la tu la mi no do ho de mi de le me ma mi no do ho de mi de le me kanji. Et ma thèse a été dit à nous sous les tologi dimbo de portable jibo. Nindo aja yi nu ndele. Bo ate bio fidèle de portable tout aimé. Kabi akanho bio de fikik pleme de lek monde an se ho soso. Be nous ene le raison
ye wole bona su de sanji ye wanwe ne le ma so inde ti mo de nuglo be me ma ja nyoe we mana nyoe kabi me de na de wiya ku bona do mi ka blo nu yo din do na do be mi de piple ya mi ka ho yo bi yo din do na do be mi de win wa tran ade de hu yo zu te di mele na de e na yido de fan fundo bo rien ze toto ro kenopo bo se bo yizan de khoto eme do dagbeji de ho ne matere ni a si se me de legon yere na yi bo yizan do dagbeji eyo oh zawon Victor se pe ko de dosi no do din yan ni we do asi eton awe bo asi lo do putin bo wo e mayon zan sin gbedo e zan wa do zan e mayon gbede no do le mayon de do ni me awe go wo zan gbedo elu babari ba de bo sun lo ere ni re gbede zon de no apon me pe vi o de bo me de e ma ka de gbe lo se ma gbe se ka me de do no yon ndi mi na blo e so de ja mi je yi do mi je ko do do we me de na to kun e mi ayo de mi am lo gbon bo na bi o ko lo me bo teme le o de fi le bo na no fun e bo ni me de ballon wa je centre cre ndi me de on do le ina gbe copy pe de ba re wa yi wa ina amode asu ya go alora me don do wo zu ni gbe do pe de no do si no do je ye na ko ni no wa do si no do ye yan ze toro je bona se ni agbára ni no wa that's right de e do mo na o do gbe yo joki ma jo nsun e be pin join e bi yo o zanglo na we di e ka lo ko me re bo Israel bo ai gba fa ka o ton an do am lo yan ewuli ya ya ibire bo ipon ya oh ba de ko do zan wen e di am lo do bo ko me di wa de to le ka Cameroun États-Unis Brésil bo de to le ka e ma se ne le de fifaji ay mlopide e roumain e merugotine ko ne de ne le ka e ma se ne le de bo me di le yo no fune bo du mana bo se nu kwe bo se ka pogo bi kwe bo de dam lo ka kan we bo afon bo de no afin kokoko de bo no ade di do e we wa sun lo kokoko do bo me di wa ko nu ka bo na o me da o joko ne do nu meto ese no do meji nu meto ese no do meji na o do e fon bo se nu meto ese no do meji bo le ko ayi ko papa wa ide bo mi je ballon ko bo je tere po be no to da nu meto ese no do meji ndo nu meto ese no do meji nu meto ese no do zawen Victor se gbe ko le ni so le wa mi le bele to me bi o le ke e do ko lo vovo ama mo di no e do gbe to su na wa se o ko le do se do de ko lo me conseil do amona ni se ma do jiwe ni am le no ve wa ve o pe de gbe to su pe hen na pon e chobo nu do se ma do ijia ye ma yizan chobo ho ne magan ho le bo na ise do meji ma ni do wanyi ti bo viviti bo protein gbonugbo ne do mi de maka ni ne bo meji khoma bo di media de plan yi di bo plan igba no do si no gba le bo ton di mo ka re nu meto se do meji ton di aspect do po ba aspect lo e ma nyon ite do e ma nyon tran aspect téléphone wa portable dans lo ne do me de me mo bo ye une personne ressource en la matière ta di dossier no le ne ayin yon bo de gbeji ni ayi numéro eton babaro mi na no asuwe ana don se po me mo godone bo na kan bi yo amone ndo ye do de téléphone ji tran le supo analyse mi no le nous do biba mi no le khale do mo 95% de ces femmes laissent leur mari après ils ont divorcé et tout do nde portable na kpolo we yo nu voe aka mo gbeto de yin nu ono le ye kpolo yi no ze blockade de me do we de nu portable na kpolo we bana ja suwe gombo na ja application de le bloji yo asuwe na moro a chafo de vuri a chafo me bi yo we de nu na we titan bana se vivide me bona na we a we go bana se vivide me ne ja tongo me e apporter réserve ya moro asimi don eje toke du wo fle nu we for de bo de we lo me bi yo we de nu ka de vivi na rio mo de bo amoroke nu de viviton bon asuwe azo ipolo de uga no asuwe wa de e wa de e donc kan do godora we ne nu yonu no barom ya de mi azo ibai mi ablo experience mi ablo recherche do recherche
fide afodo gbe we no atonde yo e wene oh anu eto sino mi le mo di dona ko bodo yeni wan moto afogbe kabinde nde don de bodo WhatsApp group we ne le tin ni ndo yo so ipeto de dunde se kando hideji amazo no group de me no formu do polo Google me group don de Google aha o group de me de ma de asu Google de no de lebiton ha we don de me de ma de asu kwe o me de ogbe asu so rai o ndejire bo amodo peto mu nko le de group me bo akayin peto de ja yin pesu pe de yo amodo be me do melegbe asu we yin do ye yin peto yin la kan ma amo sinzan mi ton lo le mana yin do polo le ama kiyosu de yin me si bo ja na wi de kiri amaso no popo me mon ko le popo na yin polo de me mon ko ton le popo ayi polo dagbe jele lo so mi na ya fagbaji de nu wa mi ton ohun do me ko ton ko mi to gbe na mi me ime bo de pipo mi de gan yo mele bi pátápátá bo ko mi ton tegbe ton lo atelo mi jodo be ja lo to ibe Royal TV Benin konton le mi me de pipo maison a gewaji huwaji sans en weji gbada weji fo voli vo me mi yin don do mi bona don do azin po wena dan ho me don le bi sese bo kana don do togbo ahoho bona don do ayato gamenu lezin aholu zunje wanji gamasizo aholu toli mi don do daho trala bona don do anis pepe tobodun bokana don do sedo do yene kuche bodo émission bi no de vode mi na blo mi na tempon mi na ya holu mi no do wen do me khoji bona don popo do wen do mezin lewe dio no yin wana pere bo ye godo winje aholu mi kan ko mi don bi obodo o gbakuna dero ta afokpana khodo afofuna wa ba lo funa wa bo nwe mi le bo ajazin po jile mi na wa bi do to son lezin aholu we mi na bi o mi pon do afa orumila ena hemido fene bon weyinu bo saidon do to so hen le bisese orumila abala agbomilegu ena blo bisese ena gowa wen do lo me zan won Victor se pe wi eno yiro di yodo me yin wana wen do menu mitan le lo mono zedajo egbe yo chopo ni na do ho na ho mla toche acheji dewiji wonoga acheji ekoro asin kuma lo poro fene lo garo visu no zon we no zon lo beda lo chiwe bro mai blue promotion no bon kade o fire ran jende ozwe e mazo yin la egbe na yiro duin ko mi amoro beson azande ni gbon mazo duin ko yiro me na do kodo okwe me bibio nu wa yin me de boro gbeme bokado numéro matricule ama odo numéro matricule bo kwe do po jale bo ajiro na biyo kwe me no yiro nde do po kwe na wa kwe fa ndofa madofa ene do taji na gbeto de pepe ajo anowa amnowa ajo azon wi anowa entrepreneur wen we ya homme d'affaires wen we ya politicien wen we ya ete ayin do gbe o men de pepe de agbe no wa bono kan je bono du le yo bono du amizin sunsun le yo amma mi don de no gbegule bono zanle e de dandan bo gbeto ro po chopo ni na bi o kwe me yo bena do mi amoro no wa to supo e no do mi na le kwe wu mi na wale mi na blole nu jon we amode intaji bo de primordial bo de très important na gbeto ro po de gbeme fi we ndo ina kan kwefa a sonto bona zekwetu bona lelita du de teji we nka no kwe men no kaka kwe di fu enwe mbabo na blo kwe mele nka pe wa du de teji we no bo bio kwe jawe yo me 2022 di jawe ni du de teji no bo bio me bo kadoka bo godogo bo vinolo bo sinolo bo zoma jemi bo kwede na ba kwe yo mele ena tenyi pede yo mazelo kwa zonkana bo kukana bo fokana bo dakana bo kache gote bi kanolu bo na sata bo sota wala tombo zero kodon to me bo na do bana fon lo ibokono kwe bo na kanfa bo fana don we na joru kwe yo mele bisese nwe no ani video vi bo ka wa gbezangbe bo nde mana dalo gbezan do me ha mo we no blogbon na kanfa ana doto bo bokono na do kwe le biawe no joy de kwe koni bokono hena do na we no jai de kwe atoni abi no jijo di bokono hena do no hena jonu kome bokono na do na we e mai bokono do kwa we bo do avo we pa vo supo e we zombo e no hombo no jodoa de no blogbon an ko kan bo de wa pe ayi bokono gon woro ni jale lo savon mi
et tendant ba sa kwevo bon we da vo me le blobi moi o sa vo pombo bi o kwe me da o e me de kun pon me gan me ni nde pepe de aze kwe lo me be na ya wo venu na we e na nubu na sien nyo e do mo afa lo mi na e o volo nu o do blai do nu aton bo jodo po do bo do po wi mo de ne amwa we bi abia mo aton de me we ne nu wo egbeton do mi ade a wo bo jegbe afa kana de po we do avorun vonu ene utu we so de taji bo kwe fa kikan nu dagbe we ye kan fa lo bi o kwe me bo kan no vi meton le bo kan na si meton le yo nu dagbe we to be no bi o kwe do po me ne je azan chanton gbedeja de mi no kan kwe fa gbon do zan we no Victor se pezin agbaji na tun me mi do po mi me de do jurubo bana kan kwe fa do kwe fa kan di ogono bejon 1er décembre kaka je 24 février kwe de me mi na bi odon azan chanton gbe na do ha e no ami mi me de kun pon mi de mi heminazin numéro plus 229 96 54 39 45 ne mina kan ho se ro kwe faji mina zin plus 229 96 54 39 45 mi ma do dijena do ho mi dandan o e kana tun me ami do nde no yoro kwe fakin kanji e na chera mi e azan chanton we sa wa no Victor se pe e na cheno ano e dosi no Leona mi o kan mi o se no kwe bo kan kwe fa kwe de jato den de si se dien do to je me nyan je de haru de wa yo mi kan ene lo jana do are to lo ji fi ya no ye men di do wa mi di mi mo de bon do ye am fi je de ho do ai bo ki yo vije ko do de en tout cas ho de dio yin bo ado amek pon to le yin do ye o de mi ase ko de akuru no Jesus Christ e do na naji no Maria de Cana ne e do nana de da into do ko me agogwe yi do mi wa you know vi umo e amo Jesus ro pon ku me anu no tete ba ye wa vi umo e da yin di ko wa we let no vi umo do mo no we me fi be mabla mo ku la pe da yo hoja do tabi hoja iro mi wa agogwe wa a do je be vi umo ne di ado no re no wala de ma re di ko se no la po ba ya bo gbe ale ye lo kan ro e ro le po o ni de mi do aliji de be me de ko de amlo mele ni edo to ho re bo ko no do tinjan we ni mo ya fun to amlo me do me wenu ye fon do me wenu e na wa dagbe na me be o pe fa kikan nu ta to do po e bo me yin o pe to bo do renu e ton temele o yin nu o bo yin mo na me ko le bo pe do po e de me kaka bo pe lo e je ko do doji bo e je December lo sin wa seji de yon do ne na no gbon e yo de fifo e de me mi na bi ene na yigbon bo eja yo lele kweta bo no kan bo nde eja ti jogbele bo ko no do bo de na de do zemele on de zeme e wa je so ni nde wa de ti e mo de nu bleme na kweto no de bleme na kweto lo mi o se mo de fa me bo no yo fide na zia for do e be afagbaji te to fide mi na zron do e fi lo uje mi de je ne Royal TV bene pontole mi dogbe na do puropo mi ton le do mi kudo o me pin ponpodo ye ipo nu yo awon do me ko ton u kan mi wa pa vavado de tesin azanje san ko ni Victor se pe bo ma ole ano ito sino mi kudo le we no pogo le fi ma eyan bo mi de di do je papa po mama po ina mla ndo manage de zame bo mi do be mai ko la no lo we na ka ma do ko la chi atan no mla yin ye na mla yin ko la do po cho be na u ga me mla yin ko la chi atan do eyan bo mama mo ti ko ne kabi mama ma ba no susu eton bo papa oya vlavo mi kanflan ne to so anu hun bude ganana bude gangan bo na doko do ba egbulo bo nde gbo ko me bi jan gba ede ko mo won ake ene dion gba me ton sin ran do wa ya kabi nda gbe jan wa ede mana do adodo ede gbe me ton ede awuve do la me gbe me ton we zombo a 14 temps le de dandame préalable do ene lo we na yilo fifi lo wa mi ndodo me de ododo le me do mi de nu mo nko ton ablo e blo do fifi wo ton o de la me ne bende na ido na ne me die lo ye na te po bo na don wo su kaka bo ni ma te wa fi de de e ka ran sekpo na wa niveau we de nu e sekpo ene bo mi te be bo
nous manger nous mec pour vivre pour pour dès qu'on dit donc à ouvert dans la mer permet on est mal fini so e ka non de mon bon mais de les mon domina de a 14 ans là les mina wole a ou de non wole boy non je me dis pour mon de vivre de mon non fini non les ont ouvert et donc donc pour mon non et non sien ben le dia son wa mi de pour moi yi non les ont ouvert et non sien vivre là mon son non a mi ma de vivre et mon non et oh Zanwen Victor c'est quoi oh sunu nyonu gbepo de o gbepo de nuba o papa mi la mo je kwa loji no gbegble e da gbele fune oh a ou mele bo bi a ou mele bo bi non il vaut mieux que n'indos nyon lo nyon oui bon yon da mon blog maman na yon do fatigué mais le mieux c'est de dire à ton partenaire ou bien à ta partenaire nem yon do français bolo on doit no bon demi goro gbe nyon que tu es vraiment fatigué mais ma ka so bi onu mon gono mi agomana mais ni mal do mi ayi niveau mais no ne ma besoin il faut parler mi dona do ko mi de le tchenchen hu so ko to na di do je be ni e ko janya non en réalité asi do ko yo hume o asi do ko ka be goho nyonu zi côté o nyonu onu sisi da ho bo nu do ye je popo nyonu po ko de le de bo ande aboyan holan ade akolo zi gbakunda yi abo inde pepe ade gbakun président de la république o juno vevede nde holo mi de comment mai hore do e frene donc il faut dire la vérité c'est fide yi no do conjoint fide no do ho jo ho alen nous in wema na we vraiment tu a dairun pour dipo ni bo je do am gandima mais en réalité je suis fatigué mais je vais faire de mon mieux na blode unpe déjà que a do moni ate am do e ma so na sous-estimé we ne mais am ga do moni a bo blode ni aga do mote we ja san cha to we do mo san fo nko we do mo azone na bi yon le do ni tin po ba masina su e don le gan ho na me azone ni ko yon ko to fune wa asi we zo e ran masingo abo c'est ça c'est ndo pono jodo we do mi ton le me gbedi les gens les femmes ont peur kasi de melody kasi no die na do kan masin asue yo de no wa zongbon yo nton mais de ka do wi wa gbon diyan nous autres était ka na zomo e ren na kan bi yo docteur et donc docteur de docteur famille donc bon do asue de voilà les ngodo mais il faut pas que son l'université que assimi dans les potes docteur les potes non 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 ça peut être un problème psychologique ben ren na yo son lo ban kan bi yo qu'est-ce qui ne va pas peut-être et do problème non 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 oui lo don de ma la plupart des garçons ont appelé mais blewane la plupart et blewa les poèmes yin de ba son si de le de no isan ide de ko non je peux pas te des ans de corps là et mon les pondo a mi so wa je ko gbe ti mo me de ko gbe no ye do de ko nu gbo ya do dosino chobo ni do mede de gbewe bo gbe to bo hun si sa la mena ne wa zon to ko me bo wa ku continuité we ne e ne ba iron coupe yana no te dosino de ka ho do dion ko de do mine de pure dion ko de ro me yi ho wa non ko nu gbo ye do wa de fatigué wa de c'est donc ko nu gbo dosino parce que sun de leti ni amodo agbomi don e ma ho wa we ro po ma ye kan agbo ho ni amodo agbodo e ma yi to ho me bo imla yan yin me de bo yin wa agbedudu ko han po wa to ko be bande blo bo dai rumbo no to ko bo wa ne ka ba wa ku gbe wa we ne no asi o son bo de robe de nuit mais bo no te pon yo comme ça tu deviens faible aga devenir faible asi we na yan ha ro poro ke ai ko mas de gbon mo jen ka so de bo gbe to de bo buji 12 we no moteur d'aulo moteur de diesel we bon no de o ga wa yi lo no wa ku bo be ko ko no lo de ji asi no le no yo bon ko de continuité we oh Zanwen Victor c'est que ina chena ano e dosino de papa ko do mama ko sin chechen bo zin fludo bon mama de ton bon no de weton be ka to ko do ato ko jom do ko se ne ro mo ko de no ko do we no gbeje mo ne na blogo
Dio do de fi do. Mais ne ji julo ba yo jom no. Dio do be nde ma nyon si le ni tron lo energy. Ah e o papa e do papa e do njomi do ga nyon. Nyonu. Wa do go do ado. Wa we yen ne lo. So si do poro kana nyon. We de nu ade alo do asiwe ubo e de modo. Ankoro ni ndo e de wo eton na ibo mi da lo wo eton. E ma te do ho wa. Akpaza eton ina no blo nde de fini. No be de lo blo akwe de nu amodo e de lo blo tro. Na lo ebo lile ebo. Le son ne. Na lo ebo. Na lo ebo lile. No do malbo. Kabi. Boy. E ana bedi. Au milieu et droit de l'homme là et au milieu droit de l'homme là timbe et on do viol ko. E ma do de me khorin do di na lo me. Ado me lo do godo me. Bo pan kwa do. Yeni bo joro ebo. Bo ze wa normal. Do sino don me joro me e ran no hui. E ma na hui ya. No ba ni do ma no hui lo ne na lo. Ma na hui. Ni ma do trompete. O e son do ya. Eso do ya. Ni ma zo do. Oh. TV bere. Do sino. Ni ma zo do. Do sino ton secret. E gba o li le hun. Don ye ma jo me do. De anjo me do. That's right. That's right. Oh, papa ka gbele ko me. Ne mama blebo. Mama ali lewe. Do mi do. Me de ade ne do papa gbele ko mama ni khunu ho tambo do ho re do me da o. Do de mi mo do gbe. E mi so mi ne ya do. Nu de to ho jo wa fi mo. Ne lo mo. Me da do che ade ko me ne pe ya gbele do che wo e. Do si no mi do ho jo mi do ho le so pe. Ne a fo asu e san ti mo do lo je. Ndu tom no jo mi a fi do ni wa bloko. Bato. Egbele ko me gbigble don ere ko me gbigble mo wa sanji ni. That's right ma wa. Enel ma de ko me gbigble le me. Le lit est vraiment sacré. No me de jo de me dai fo ni de se. Ni ma de ko me gbigble. Ni nko ko mi do me de o nya o no vi no de le we na ina gberu po. Gbe de no na ina gberu po. Mo gbe lo ita gba de ku me. Ku lo je fifo gbe e no iton le ìbúlọ àsìsì no ìdán lẹ́gbẹ̀ẹ́ pẹ̀gbẹ̀ bó dókè èdè kẹ́sì lọ́kọ́ ọ̀nà ìyàsùn mẹ́kọ́ lọ ní kọ̀ọ̀bẹ̀ lèwọ́ mọ̀dọ̀ kẹ́kọ̀ọ́ bí ọkọ̀ lọ́mẹ́ ẹ̀dọ́ kẹ́sì lọ́dẹ bó jẹ́ kọ́ lọ́dún sọ́yẹ́ ti yá fífẹ́ mi lọ́dọ̀ mọ̀ nẹ́bọ̀ lọ́fọ́ àwọn ma nínú mi tó lẹ́bọ̀ tẹ kéńkẹ́rẹ́ gbẹ̀jọ́ nàmìnà ló pọ̀ gbẹ̀lọ́jọ́ máa kẹ́ ń tó sí náà kẹ́kọ̀ọ́ báyìí náà yẹ́dọ́ náà búlọ́kọ̀ di ẹ́ Isa belum makan lava drink for. Dosi no ko po e ko na cambio mo mi ajete. Igba gboro gwa. Cambio na dama. Ni mi bi o se ro po me ko la ne mu irin na blo ni do mi de. Ale gbe. Se ro po. Odi ọmọ yin toto. Maka so yin do ba to di ali ne ni. Amo di ọmọ do. Ni do egbe joro sun si bo joro yon si. Mi so blo son lundi je dimanche. Dosi no me awale. Ni e juro me. Esa blossom lundi je dimanche. Gbe ni la. Suri ayin wa na o da e ga siri ayin wa na o da. De ba mo asan de bo ze na. E ma do asan. No do ho bi jo amo ni jo globe. Oh, ça va vite c'est quoi? Ye blossom ne de Benin to fi yan. E gba de to me ma yo togodo. Nya do je 8e jour de la semaine do yon lo do e di fon le train do créer 8e jour mi ko ko do am lo ko ene o. Dosi no normal do asan le bi anda. Ne dosi no wa de modo egbe yo. E pa ja ye. Dia me parler de votre narrer créé. Des dossiers de oui, on l'a non gestion me fio. Regarde moi yeni de beto disons lundi kai kondo lundi de vous. Ah bon dire. Mais à wade. C'est pour. Mais ho ede. Donc ni ana me be. Do na ndo ni jiro ni ewa de biblo awa iso alo membo. Melos wa hun be ma ndo yemenu wiwa. Bodo tailor ti. Ema ye ndo ho pombo ni ndo voduka ni voduka ya sitale ye ren se do te lo majuro mi ye ren se mo ni ndo mi do wanyi mi no se bon bodo le blanu mi de le ton mi no se bon ye dan se mi no se bon non mi no se bon non se ça quoi vite c'est que mi va vivre nous wa ton côté ado ba do me ponto mi ton côté di odo bo ando kun endo na kan be dotion re ga jobo e ku khoran c'est le problème de point eh o ma dosi no kan di ko cambio me côté ado ba do me ton le côté ado ba do me ton di vodon clou no mi vodon clou do ma fiji le vodon clou no azande le tindi azame de se do me boy ma do yi ne kon bon o vodon hu egbe c'est do nagbon fi bon do do vodun hu magbe nde vodun hu gbe we ndemo ne mi me de vodun kon le talala conseil spirituel we ndi yo vodun hu gbe ndia do vodun hu vi kon we no wa hu le ye blo hu ye le hu ye do ça va vite c'est quoi ye vodun e gba ye do e le ti amodo ni mi teze nduru de gbe to duru do numele e no jo bo vodun hu kon
yo no le yo le mi na yin su na bona gba we ton e kle do don lo suwo e no gba we ton e ma yin do be me de na yin su bona gba we le me de do asi do po le e yo o za ko Victor se ko mi na jete me de be yon nu pelele de vodon hu kon le bona c'est toujours dia no azan do po me bon do mi an no c'est toujours mon azan ko c'est do po me o mi an wa le de hole nu mi an no le hole nu si vous faites ça c'est encore un autre péché à tirer vous mais des madou mesure bona wande qui ne le fasse pas n'a gon fi bona doit c'est dedans il est fidèle comme moi aussi il est marié il a une seule femme comme moi Victor Sekpe et nous on est en train de gérer bien notre mariage là ya ko gandaro e na chiawe ano e dosi no ya jete o Leonard Sogwa na chiawe na ko de azewa tejite be ndondo tambo vodondo Sekpe pokana gbon fi bona do asun si adiyan si do ho de mi do we ja idin e di aihunho e di do mi asin fi bo mi le juro mi do amo ni do ye pon bodo to ganji pon de mi bo na zombo holesa ina fa wa suna si asigbe bo asi o suna si asugbe bo me de no singidi jira e fa ro ni do be awudele de bo mi do na wule chobo sepo nu mo nkoto be adiyan si adisun si mi ni go alo amide de ni lo me do de ni lo me fo di o ma uzomo le utu e asupa si pore po di o mam ano ido sino ina chena Royal TV bene kontola mi to gbena do ko mi ton le bodo be nu wa to me ko ton mi rete ton wa o vivo no ko tade communauté si anzanji e di do sino dogbon me suzu na mo do be nu kiko ko po nde we awo eyin nu bo de ko gbe don do ran nu susu me me nyon de voter de bo de asukwe wa su de ada e so no ale yemenu wa do asu meton de da asu de ada ina so ale me wala do asu meton asu de ada eso adi amlo to game ma so fo ro papa a o ma se yo jo me ma o da ne mi ada nu ma pe ni di do le bi so ayin nu din bogolo po papa lo su din mi o lo je be de me di ma o wa mi o su ma je pe no de ne le blue ne le de ren le ren gba ne do mi de nu we bo ri papa ho do ta la gbedin po de village so no de a cha for de vole pon lo we de wulo me di amodo me de vokun la cha for de le kun lo bodo eno ejele o le mi na blo ejele le mi ablo na we ye kun ko su hun ma yin yege to ne mi le vayu blo mi de jokodo bo ya cha for de do awe de e mai mo a ka gbe de wo me ya suwe so asiwe ke wo wa mi ton te ton mi na zo no do fun e ya san cha ton